दुश्मनों की गलियों में भी मेरा नाम आया। जब हम वहां से गुजरे तो आवाज आई, तेरा बाप आया। मीर गोदा मियाँ भाई बॉयज क्लब प्रेजेंट मीर गोदा से। बेटा हमसे कंपटीशन करने के लिए दूध पी के आना, दूध पी के, चाहे डिब्बा का चाहे अपने माई का। হ্যালো ফ্রেন্ড, মির্গোদা মিয়া ভাই বয়েজ ক্লাবের ছেলেরা যখন 29শে জুন মহরম উপলক্ষে সেই বিখ্যাত চণ্ডীপুর থেকে ব্যাসেকিং বর্মন মিউজিক নিয়ে আসছে, তখন তো তোদের রাস্তা ছাড়তেই হবে। क्या सोचे थे हम नहीं आएंगे, आएंगे तो धमाका करके जाएंगे। বর্মন মিউজিক যখন কোয়ালিটি ব্যাস মারবে, তখন তোদের টুনটুনি মাটিতে গড়াগড়ি খাবে, পালানোর রাস্তা খুঁজে পাবি না। बोल तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं हूँ।